بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Lifa, ça dit mais heraki. Ou akuma koreme, ni mana. Difa. Ma koreme, ni mana don difa. Mais moi faut dala. Mais où les femmes? Ils ont ni kuma fola. La yini doba kono. La yini mafumu e carte fla, mafumu wafiku be, mafumu mukhalifu be. Comme tu ante au babula, mais il serait de la scène. Otmana amafumu carte fla be. Ni kuma fola do ambu ni ngona de ko kuma korona. Kana ko e la fuzu di kama kere o yu famna. Ame mafumu bora de ko sa kuma korona. Ni kuma ni be miwo. Odona anya kor ya kan foko kamna wa iz akhazna misaka kun fo atabla yorodona. Wa be kuma na uru shima iyalika. Adabadi jama be se ka dlan chugo mena ka fanga soro ka baraka soro que ça soit famille là que ça soit quartier là que ça soit jamana ko que ça soit diere là adabadi jama be se ka nyom na chugo mena ni defote do ala ngoni warada na wuri dlan kama et puis aya damna mi ka gerani mi na be fe adabadi jama ka dlan ka nye solution mi bala ala fe ka di awma wode akala lo ni jama o jama mala lo akana dan karama anga wole fo ana karana ka kumpere ibe laban ka ke mugo torona ni adaba diu be tore bolo hali bani fa bebe ayere ni buru ni malalo utma puke adaba de jama kana nyon dibu aw doyela shelaw akana donyon gashila a premier confrage condition mun bala ala bolo ni flatti ala ko fe akala loba akhazna misaqakum la ta'buduna illa Allah warada lebi jugodo adabadi ya jugodo warada lebi kele flana parce ala ta ka grina to be wele premier conférence château premier mais ni fait ka bolo ni kona ka chénage ka so ma fondation ke akala bonde nya ka fondation ko ni mo fona ka fona na bini mais ota damna yoroy duguma chénage fondation ka chénage me ke duguma wele be ke ça dit au suivant abe sigi minka adabadiya ka nyomna be sigi minka wele ala loy ba no bola la don na ya dia ya kun pere fin be dola aka technologie be abe ko sa yema balawi keni te ni ka char ko mod la ante wala fa ala te chef ala fa adabadi we muyi mo chena fo ka te wara uka parce que char ko mod la wara fa ka makai ça dit mo ka dugunu warai mule na noyi ala lombaria mala sone bolo deuxième tour ango minka grika lo katugo ala tako uka de banya ka fanga so wele banba fla pour que adama de jama ka nyom muna naye ala lo na ma bangi bo lo dro akara ko mo sénage make e fe ga dan kule ga so ma sénage ke tu fondation ko ni kala we ala lo mais ni bangi ba ko so sénage te bo mi bi otmana minka suru ala tako fe dron pour que mo ya ka nyom muna dro beki jaga bangi ba ola we sommet de sisa ka do moya la flana tere bonwa anga mitu go bali masu ni bangi ba ko rosi do adama di yaka nyom muna chatu sabana abali masu ay janto la ba au suivant ni mo fona jila ka jereba no ko ke ite te ma nke jila tema ebe se jileta ni abatan anel gosu ebe se jileta ka jereba ko le remplacer nayi Jimmy be atise ajereba ko me amse asirita ibe seri de ta ni koli nganyai
Maintenant, ni essayé tani calling ngania ni bana ou la sa ji bana ou fana parce que ji mancha bien ou drone ma c'est ta drone et du mieux c'est ta ka jara calling remplacer otmara ibeta temam ta sisa kan c'est ji remplacer na c'est le bien c'est ta ka ba temam ke mais c'est yi meta biniyatil rusul ka so ka temam ta sa niyabatan an wudu be so atase c'est au suivant c'est comme ça ko sigi ne no ka mala so nyabro otmara ni soute là Badema suru ka kwere betra yatima nkorosi ima fuiga akara ko mogomye selgi toy kata ta mamuta jelwa ko le remplacer dai mara sonya buru mogoya betene ni sudra do kuna do wodo bedo pour que mogoya ka nyom mra wo kana do nyom chela fa kata telo anor ala ya ji chumda o ni bora badema suru ta côté na yo dlanka nyesa au suivant. De ce bateau, la situation ka gerna be yatim. On vient sur ça rapidement. Mi fana ka gwele no fana itu mi fana be tugo ko tugo ni gwele la tugo ni sakini. Pasanga miskini detail di ma wolu fakiru. Miskini mi ka sin balo tabu. Fakiru ale ka sangeni balo tabu. Mute kalo kelen kalo sabata ubi. Kala soni. Utmana. Obela jele ko fa saya mala soni. Utmani nunu nai nunu blasinga kwa. Akara mo nya fle. Ni bela yati aba foko yati muslimu mu'minu mafuya ni be adabadiya general le korositoiti zil kurba mi fura am muslima fo am mu'minu mafo ibarima anakara kafir jobatulali na ko adabadiya ka tugu dron fa ka janto ala bangi ba fla fana tabete muslimu ya mafo ya mu'minu ya mafo ya bangi ba point otmana nay ni condition non korosi moya de be nyom munati kala sunye et katati meuka wakulu linasi husna. Oui, nous faut faire ni ayala long, ayo korosi kosobe, kajanto abangi baula, bade mansuru korosi la, yatimon korosi la, misigina korosi la, na be kuma jugu fo. Mooma, ika yuma ya bebe, sai aya ko bebe chetuni. Ni ne tori e kabira kuna. Bon fondation ni tout est propre maintenant. Voilà ma messe afoko peinture qui est là c'est ça. C'est-à-dire ça y bena ko te chetu ni we wakulu linasi husna moya sinzina chema dafa yoro wole ni awakala sunya wati korokoso wa aqimu salat wakulu linasi husna ka fa nasu fa bete mutla kule do ba fa ko ayan ulla o do na ma occasion so malega wakulu linasi husna ko ayan ulla kwa ulla ni ayajme وقاتلوا الذين لا يؤمنون قاتلوا الذين لا يؤمنون مو وسنت على كولا kwayo bekere kere قاتلوا بكرته كوما مو فاده ayo kere dala kere flali kere parce que flali dube kere de hatta ma tugo kere be ouais c'est dire ayo kere sur tout le plan ni mun ko ta to ala tala OK ko o kan ayani ango amawuri ni magore corona tigu dake iba e wuri ko so dro cheni be wara la jiya ko te passer o magdoni don dai ala ko wakulu le dance husna ko mo be kafir farasama ka kwai mafo be me na do fara ko ka mo wali mani ante ko kere iba yi akara ko me ebe mo kere be mafo aya ko mara ko aya ni kan wuri OK mais bagala aya no oluye labanta oye OK ani iyo yoroto isa koroni reta wakati le la yumino mo mundi manyante kwa yo kereke no ya okere mais aya bo din shama ne be yoro la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum ubugo din shama ne bi boro ko kwale ala ma foko akana badima ya keni mo yi mo mu maukere o maula ba ka yoro mabbe au ka o mautoro ala taw faraka bolu ka yuma ya ma antabaru ilayhim wa tuksitu ala taw faraka bolu ka yuma ya ka atle o ka kona gewe ka yuma ya ke o kwale ala mo fo yoro si kwa yo lutoi aya kona gbe o ka atle o na sabe duka ale ala ba faraka bo mun ka jenyo yo mun me kan ka au kere voilà otmana kana foko ala ko o katilu ledina la yumino ko mu mali maria kwa yo lukere mu mali maria ayo kere ni no ba o kere la
Otmana fuika aya utatali aya le benyon complété ou le benyon fasali et benin tromper ta dron qui bloque le cheni ke adaba dia jama ko kaso ala kala yin toyi mara so yaguluma Otmana aya mawuri de voilà et be se ka wuri côté mina dron nasu mimbi kelela ni maintenant faut dire voilà et puis be kuma ka bena bere bene may aya gore ba fa ko wa iza sajaraka ahadul minal mushrikina fa ajiru summa ablughu ma'mana ko ala lombari mushriku ala lombari temento kawo ala ko na jenyo ya ni sinyo ya yiri fedro adama de et puis bi janto ala kaka jima fa be to aburu fo be ta ke sababu ya rabe limane sini anaka kafir ya be bo aya be bi bure ba ko katilu lazina la yumina otmana e ko kelbere ta aya bode to mu be ko be fi e chen kenali ala ka hakili madam wa aqimu salata ala ko kasirijo wala otmana nu sola sa ko to be takena adbani ya jama ko na wa tu zakata o hakko dine ala ko ni be ko fe wala ay ni ke o tara banya ala otmana kala suriye ni me ko mana adbani ya jama ka dlanika otmana to mo wara dale ko mafhumna mana suriya amatin mutana ga wara da kurai ulaika ala kuni jamamu kofara alladhina nine moye ishtarau munga farnike munga sanike al hayata dunya wajie yama yasa bil akhirati ni laharaye kala haraka warkunye kajiyesa fala yukhaffafu ala ko fiente na ketuguni anhum kawale jiyesa mbawuma al azabu jangatala wala hum o yara make yunsaruna ko be demeni ni lablale ko fala kan kirsi alako nale layu dima ni banaka layu kam blasenga kalayu takachi aywa ko ye dies ye lahara fere diema c'est-à-dire ka diesa ni lahara parce que adwa de dana lahara le kama ima dan die kuso voilà mana foro da bora de ko ka du ko na le nyi me ka ta foro ko na le nyi ka tme du ko na ka mo fode voilà dunya ila hara se foro mana siga o siga ka tu ko no amba kera le pour ka nga du ko na ka nyi mana metti ya da bora wure ka wala ka la sunya ala ko mu sona ka jien dieke karajuguri c'est-à-dire ka lahara ka warkunye ka diensa ko ka ban lahara la ka lahara fere ka diensa nae ka la warkunta ka diensa nae ko wasa do diela dien dum te mo to yoro ala ko ishtara wal hayata dunya dien yarma ya we de sa ko ga ko be bere be wure ma hando lu na klegene ka dien ko bata o bolu boti ala ko nti hakilima yayi awani mo dunyi ka dien de fere lahara ma sadi ka lahara ke ka dien sa ko fa fe mi be wuro ka bo kono tafriye fala yukhaffafu be ke sababu ye fieli dingere tinake anu ka bo mo mal azabu janatala parce ni bulan bola ya lahara bulan kulun ni rotiye tasman ko parce aljina waye barakala ka sara de ni'ma ajrul amilin barakala ka sara de bale edu matani bara iburo matani sara fo iburo ibe ta mun soro kuma bulangolon tigu bebe sigi janwa de ko sa ba fo faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya fa amma man khaffat mawazin khaffat c'est dire mizani fiena fuitala c'est vide sakolat na griela c'est dire fin bakara outmana mizani be fiere parce que fuitala c'est vide olu beta olu sigaro beta kemuye parce que matali fo yibro hakika mata serika ke chogo ne marketi itara miye ala mo nyine fe janna ma amilu min amalin haba'an mansur atedo mizan ko watala okosoko alwazn yawma izin alhaq la hara jodo bascule kiede ni kiema tay boro don
a tɛ place sɔrɔ a la ni taara ni seri o seri dɔrɔn ni seri hakika tɛ dɔrɔn n'o ko b'a bila a tɛ taa n'a ye a tɛ place sɔrɔ mizani kɔnɔ mizani bɛ vide a bɛ kɛ vide o tuma khafat mawazinuhu o tuma n'a dun fiɲɛ na dɔrɔn foyi ma sɔrɔ i bolo dɔrɔn vide bolonkolontigi tɛ taa yan fɛ yen f'a ka giriya de o tuma khafat mawazinuhu olu bɛ taa janaba kɔnɔ ala k'an kunna jɛ ala kana ka mizani fiɲɛ bolo a dun fiɲɛ cogo tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni tiɲɛ ma taa i bolo ni ko hakika ma taga o de kɔrɔ ye k'a fiɲɛ na parce que poids tɛ fu la fu bɛ fiɲɛ ma fala yukhaffafu ala ko fiɲɛli tɛna kɛ anhu ka bɔ olu ma azabu jangata la ka sababuya kɛ o ni foyi gulima foyi ma taa ni bololankolon taara dɔrɔn jahanama de bɛ taa giriye ka ala k'an kisi wala hum o yɛrɛ ma kɛ fana y'u sɔrɔ la k'o bɛ dɛmɛ tuguni ka sababuya kɛ layu tiɲɛni ye diɲɛ sanni ye ni lahara ye wala ka danganiya yɛrɛ dan na ala ko a tɛ na ale ala ka dili kɛ musa nabila musa mali kitabu la n'o ye tawurata ye ala y'i kala ka ni k'a fɔ lamu ye ani ka donna fiumaji la a bɛɛ taakidu siga misi kana zarati a t'a la kitabu ka dili la nabila musa ma wa kafayina ala nana kɔlafali kɛ min ba'dihi nabila musa talen kɔfɛ bi rusul ni ciden camanw ye a ye ciden caman ci o bɛɛ tun bɛ baara kɛra ni tawurata ye a ɲɛ kisɛ 12 ma fo kɔfɛ cɛ dɔ ka n'a yɛrɛ bila ko ale tɔgɔ ko yahudu ale ka sɔrɔ ka a yɛlɛma sisan o kelen de ka silamɛw fana sɔrɔ ouais kira talen kɔfɛ dɔrɔn o ka mun kɛ o ma sɔn ka yɛlɛmali kɛ dɛ o ka kow to yen ka ban ko hadisa min sɛbɛnna k'o bɛɛ jɛni hadisa tɛ sɛbɛn ni mɔgɔw ɲinana sisan kira ka kɛtaw kɔ o ka sɔrɔ ka buna dayɛlɛ sisan ko ka hadisaw sɛbɛn o tuma na yɛrɛsagow donna a la o kelen de kana sɔrɔ ka hadisaw sɛbɛn sisan o y'a sɔrɔ sisan min o min tun bɛ kuma ninnu mɛnna kira fɛ olu bɛɛ sara ka ban sanji 100 ni kɔ sɛbɛnni tɛ kɛ mun ye kow kɛtɔ ye k'a fɔtɔ ye parce que i ɲɛ b'a la ten ni tun bɛ mɔgɔ min bɛ tafsiri kɛnɛ kan yan an bɛ min na ani mɔgɔ min sigira k'a lamɛn dɔrɔn bɛɛ a tɛ kelen ye dɛ ko caman de bɛ tɛmɛ kɛnɛ kan e bɛ caman faamu mais lamɛnni dɔrɔn bɛɛ tɛ se k'o d'i ma surtout ni lamɛnni taara kɛ da 2 ye o y'a ye nin ye directement k'a ta caméra la ko i b'a lamɛn na mais dɔ in don n'i y'a fɔ nin da la a ma voix nin yɛrɛ ta dɛ a ma ranger mɔgɔ wɛrɛ de ta da bɛ taa lakale mɔgɔ wɛrɛ fana da bɛ taa ta ka taa lakale yan fɛ yen o tuma na n'a taara da ni da dɔrɔn a bɛ yɛlɛma a ma mɛn directement fɔbaga yɛrɛ da la komi anw ta yɛrɛ mais o bɛɛ n'a ta hali n'i y'a mɛn a rangerni ani mɔgɔ min yɛrɛ tun b'a kɛnɛ k'a tɛ kelen ye surtout n'a donna da ni da jana bɛ taa se yɔrɔ dɔ a bɛ yɛlɛma o tuma na n'a tun sɛbɛnna yɔrɔnin kelen kotigi yɛrɛ ɲana puis k'a filɛ ka to cogo la parce que n'o ye sɛbɛnni kɛ n'a ma ɲɛ kira b'o corriger k'a fɔ ko non a y'a yɛlɛma ten a y'a kɛ ten ale yɛrɛ bolo t'a sɛbɛn mais a b'a corriger mais o kiraba talen kɔfɛ n'a y'o hadisa jɛngɛ aw bɛ kolon ka tɛmɛ kira kan ni hadisa sɛbɛnni tun ye haramu ye munna kira yɛrɛ tun b'a a m'a fɔ sahabaw ye k'o kana sɛbɛn a dun ko sunna de ye ko ni kira y'a daje min kan k'o ye sunna ye a bɛɛ sɔnna o ma kira y'a daje hadisa sɛbɛnni kan a taalen kɔfɛ a b'o jɛni et puis ka mɔgɔ bari ka bɔ a sɛbɛnni ma a dun tun bɛ sɛbɛnna kira yɛrɛ ka tile la i b'a dɔn ko dɔ wɛrɛ bɛ dugu ma o tuma na o nana to sisan kira yebagaw n'a ka kuma mɛnbagaw bɛɛ kɔ donna ka bɔ waati na sanji 115 o ka sɔrɔ ka autorisation de sisan ka sɛbɛnni daminɛ hadisa la sɛbɛnni ka daminɛ o y'a sɔrɔ kotigiw bɛɛ taara ka ban anw siitiw kunnadiya yɔrɔ kɛra min ye parce que anw ta so kɔnɔna a sɛbɛnni tun b'an bolo imam ali kɔ ale k'a sɛbɛn piyan ni sɛbɛn mɔgɔ min ye kana don ale ka so k'a ta o tuma na tafsiru hadisaw tarikhi a bɛɛ imam ali y'a bɛɛ sɛbɛn tout k'a bɛɛ sɛbɛn k'a bila net o tuma na o kɛra tiɲɛ ye olu bolo fɛn o fɛn tɛmɛna ka bi an fa Adama ka tile ani fɛn o fɛn k'a ko an fa Adama ɲɛ depuis diɲɛ n'a dan a bɛɛ lajɛlen imam ali k'a bɛɛ sɛbɛn ka bɔ kira ka lɔnniya yɔrɔ
o gafe o be alubetu fait fimbe min temena min be kala min bena ke fo kata dia wulima o be loni o dira kala yo be dai ka di me don yo bala ko koron ko jara bonu bo mara o tora alubetu buru abeka chodi ne alubetu te doni so ayere adatu ayere ye hasini o bala le bo ka fara afleke ko mazhab maliki ko shafi ko hanafi hanbali o ka isi hadu bloqué ka be aw shi to fa hasini isi hadu be ka ko bloqué ka be mo de ma ka ko maliki nyango mo le tumbe ala batola maliki bagera ka depuis ça bi c'est kira tale ça bi c'est ni ko toni na ça bi ko to tisri bi ko toni na salama ya barala hijira kelen ko fe ere kana bange kana koroba ya kana loni so otman e ba lo ko loni tume bala kera ka koro mo tume se lanju ka taburo le yola kira te sabao te marki maworo mo tume bala kera junga taburo iti nyayere o ama bansa marki na kera marjuwe aka loni ke point na le tarao muna bela la alema karamo goretina kwa nga danani ndrope ma onani ntani ko fe karamo mana kwa ima kaloni bloqué kam mo to dibila ko kana évoluer wala ko wala ko shamu ko daga di ko bidura kana ko lon dare yare manu fe voilà anu ba be kala maliki ko mi shafi ko mi hanfa anafi ko mi hanbali ko mi tout le monde hali ya odia ko mi amba be kala ni yesu felon le balo afla la mi kanji voilà ni magwe ni fi la nyon ko retalo mi mala so yabo ma be fam akara londa to adaba de onye hakli be befe aya to mo ka be kala no ya a be kala ka nyado obina mi ta balo me na yo bloqué ko o kana nyanyi ko na nyanyi wore mala so yabo ma otmana mo ye loni un bloqué o kana sababu ye dron yere sababu na shaya ka do dina kono c'est féminin yaoujaou soro ton au kérébé de France la mon soro nabila Musa tare ko fa ala ko ala itide ko dele lana wa kafayna min ba'dihi bi rusul ko ala taala nabila Musa ko la fa kafa mo kafa ko kafa mo ko alqi ala kafa aya fira ko na ko su ouais anga figi kono ni sube se sute la kini moro kane kanya shinkoro mane ni sube se we sula koneka ni kala kafa la koneka me na be la kabulu le kono abe la kini moro ka kanya shinkoro ma me ni seribe ke abe la koneka komi na be ni makara na wati mina fana abe la koneka me na be la kabulu kono abe la kini moro ka me donne ya bege créé parce que ma urma long noni kira o bela ko le ka ouais waliulu le bela o kini boroka mo kwanza to kala o mamuruka shetani o kala o daka beni tayron ko kan lalle ya hakika premier mala sonya buruma ولقد آتينا موسى على كل دعنا على رجل كان نبلا موسى من كتاب التوراة وقفينا يقول فلك من بعده نبلا موسى تاريخ في الرسل نيجي شما داداكا ببارك أن توراة وما قبلا وآتينا على بركة جيلك نبلا كلكم يموي كو أكرك تقولي أي توراة في سلامون ala kira challenge kofe imamu jor le nana imamu jor le toray chie brodé tumbo bro imam ali tumbe nyanga minima do ala kira mi sebe ayo wode sebe ay ala kira mi fo ayo wode sebe kabla mona gola ngo tumbe ta fe kwa anyafo yi kaso balo abago oho alete imam hasan tumbe mo ma kala ibe kala na kala chuji ayale tu imam Hussein tumete mo ma kala ibe kala
Imam Ali Zain Abidina tumete Muhammad kara ibe kala Muhammad Bakri tumete Muhammad kara ibe kala Jafar Sadiq tumete Muhammad kara Malik kara Shafi ka Hanafi kala kamo bo de kala mo wa sabado ko wanani Madina karaso mo chitinte Madina karaso kuna ni Imam Jafar Sadiq kira mo de worona Muhammad kara ibe kala kala sunya nunu ye kira kola fa nunu te kira ide nunu ye kira kieta la ye lonina summa awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina ala yi qur'ana kieta ka di mo ma kira talen ko fe nudu mo kara we be kara nabila Isa nabila Musa kola farani kira ye ala kira kola fala na ka bonson ye ni imamu wole be fora yi mais akala tugo di awi ni kira bade mun temena nabila Musa ko fe ayo betoy olu be de baraka ntawara ayo betoy ka yere sa ko créer ala kira ko blala imamu tan fla ayo lu toy ka yere sa ko ta ka sura adu maseka nun kala odu ya kala me ona ta abora ko tugo di wa ataina Isa ibn Maryam qala alay jirike nabila Isa ma mi yamba Maryam kadin albayinatu dalil gelena ay dalil gelen dama wa ayyadna kuma mena sa shama mawati gorela dalil gelen shama dirama kira ube dalil gelen dirama me do tabe fo quoi kanoke ay findo nyere o ko dalil gelen sa ikinde mi yere yayi o ta ka suere kun sumi ti se ka yere yirema o kuruna o te dalu gere da yesa mala sunya bulma ona nyono wa ayyadnahu qala ala ta'ala nabiy Isa alayhi salam yakwa wa ayyadnahu aya yakwa aya sementiya bi ruhil qudus ni gunsanuma ni ruhu qudus koro shaman dinba ma peut-être wati binana amena shaman foalai aya be nyefe ndu kuma kan kusuba ruhu qudusu shaman ba fasal ko jibril alayhi salam munafara na ka jibril to ko be wele ko ruhul qudus ko ni ngun sanma fana be nyafo to ko tela mo ko la ba sante na fara ko ballon tala e be ballon eta no te eto Mohamed na Mohamed to ka foko le grand joueur là pourquoi joueur ni fora kalaka parce que avait joué là dit otmana ni ya to do lale jibril la ka foko ro kudusu dra aka kudusu ya do kay ro ya do be mala sunya buruma abo nyama do ko na ro kudusu ngo ya su mai ko mo wa ba su de na kofe ro kudusu ka nyafo agirima mi no le ka girin ka tebe jibril fasa ni ka ana fasa le mete tuma do la de mi ka girin yere do e buru bari wode kira o kelen na bela jelembe deme ko yakwa ya ni ngun mi ye ka bo ala yoro be ni deme na do ni kala ko me mumini kelen be ru kudusu ba be ko me be ni ta ru kudusu de do ta be do tanye ni ru kudusu ma do mina o tenyana ma ya هل كتابنا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها parce que ni ruhul manna no ye fui tete fuye ukoso mo basu de na ka watila akunta kaja otmana kala sunye o nabila Isa de me ba ruhu kudusu ruhu ni kera mudofu ye kata di kudusu ma kaso kudusu ye sifatu de amba foko idafati sifa ila al-mawsuf yani al-qudus ruhul idafati al-mawsuf afan idafati al-mawsuf ila sifati idafati sifa ila mawsuf da idafati mawsuf ila sifati yani ruhul qudus qudusu wala wala yema ka ruhul qudusi utmana wajadnahu biruhil qudusi utma biruhil qudusi ruhu kala mudafu ya qudusi kala mudafu ilayhi
kasoro sifa ni mawsufu do c'est-à-dire mawsufu kala mudafu ye kata sifatuma ka ke ko ruhul qudus note a ruhul qudus ninkun min kasanu ani sanya ka ninkun ni ya fasani edo fa akoro be keteni be ruhul qudus ni sanya ka ninkun comme va foko beitu muhammadin muhammad kabbo voilà kitabu muhammadin muhammad ka kitabu odma ruhul qudus sanya ka ninkun waya edo fa fasali me ote sanya ka ninkun tede ninkun sanma yani ar-ruhul qudus ninkun sanmano sanya ka ninkun tede bien ayo fam afa kullama ala ko jibril demenani mi ale ala nabila isa demenani ruhul qudus ale ala fe mais akara chugo di ay nabila isa fana fa ko abita fa ala yere ya protéger no to ni mo mi demenani deme chugo yi o ya dalu gere dirama mais afleni c'est à dire que nunu ye mo do le quoi ala kala ka bonson fana kala ti de mo go imam ma ja kam kala ko ba fa wori ga tunti nabila isa akam kaula ko ba fa nara tumatu wotu me fuka fa ali ima yo we mi so la no na we ogbengera ça veut dire que isa de gingen tot no kuma ala yere de yakisi do imam ma di fana gingen tot no jo ne boro anana mu mako etubi ko koto ala taraka ya da dabla nabla isa mata mo wala madatra bani israel ka wole kama wo bani israel ka kirin pe wole wula ko be isa fa mo wala te srama kirin ne wula ala kira de ya kama kira talin kofe mo wala te yawja te na soro te olu yere billahi mara sunya buruma ko kana fo ki ka kira mwado befa bingani buruma ni tonyoni buruma ni ko bo la kare ko ti fo mara sunya buruma ante bi ruhil qudus afa kullama ja'akum ala ko safetuma wotuma ja'akum rasulun ni ci den don na awma nabla isa na akalati nabla musa na akalati abu be puruburu ko abu be fa afa kullama ne ko tuma ja'akum ni nalikara aw ma rasulun kiden dola bima ni fendo e kiden na ma ni fe la tahwa anfusukum wala mana je la tahwi anfusukum te wo ba kana la tahwi anfusukum abe kana arabu kan yere dote la tahwi anfus arabu kan abe fo tite la ta we kama we to min biliba do bla wa duguma ka fo ye ko nini wa to nu fo chu flabala na ye jeba kana la ta hawa anfusakum o me na ye jeba kana la ta hawe anfusukum aw ninte min kan ni ci de unara manife an ninte son fe mima istakbartum aba yere boyoma fo kiden ka fo ka ba ta sawode ma na usago makala sawo ye kiden sira kuma na usago ye fa fariqan jama'uru do sorola kadhabtum ayulu galontige kawlu soso wa fariqan jama'uru do sorola taktumuna abulu fa inna billahi ya fa abodimbi wa qalu baraka mufo qulubuna qulu tuzukun gulfun kudatuna yani mughallafun qulu tuzukun tatugulendo nam mughallafun qulu tuzukun tatugulendo yani gulfun yadda gulfu ye mubalaga de ghilafu mais kitabu datu kogoro way ghilafu kitab foi pora ibo taka kitabu sutrana e ke kitabu no kana sama otman datu na ne ghilafu ni efe datu kolu dusukun datu lendo o ma fo jora de kolu dusukun datu na tellement que a datu la ko fa ere ka datu na mubaraka de gulfun no te la yini a datu lendo e chere duna ni yalla je chena yahudan nasora
mun bana silamaya ma o dusukun datugula fewu awa olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali silama mun fana bannen bɛ silamaya ma parce que i k'i tɔgɔ kɛ silamɛ i tɛ silamaya baara i dusukun datugulen don k'a lamu ka nisago labato la tahwa anfusukum ni adamaden tugula ni kɔ ka ban i dusukun bɛ datugu nisago labato le bɛ dusukun datugu munna o bana ala ko parce que a ma taa n'o nisago ye a ma taa n'o nisago ye o de kosɔn o nana fɔ k'olu dusukun datugu dɛ ça veut dire que nisago ye dusukun datugu ka bɔ tiɲɛ lamɛnni ma ouais ni b'i janto i yɛrɛ la dɔrɔn an ko jogodon waladaw don pour que an ka koron ka kɛ ala sago ye fo an k'an bɔ an nisago la k'ala sago bila an ɲɛfɛ an ka baara kɛ n'o ye ni ala sago bɛn n'i ta nisago ma i b'a ta n'ala sago ma bɛn i ka nisago ma